Ang gamot ko pa. Hello guys! Meron daw gamot sana. Gamot daddy. Vitamins. Saan yung vitamins? Ito? Hindi yan. What? Ito yun. Ay, ito. Ha? Ito ma'am, vitamins. Ha? Three-dimensional figure Ta? of four triangular Okay daw. Okay. Open mo. figure. Saan? Open. And tetrahedron. Dito pala eh. Yes. Ano ba yan? Hindi pa po. Gamot. Sabi niya, gamot daddy. Gamot kuya. Dadang pogi sa Ha? Mana-search ko na lahat. Water please. pogi sa camera. Kain mo yan, kain. Daddy. Ganda ko. Bebe. Thank you. Welcome. Get